Retko kad sam imao priliku da preporučim vašoj pažnji nešto u čemu možda nećete lično učestvovati, ali važno je zaista da znate, jer će nas to sve ohrabriti kada razmišljamo o razvoju novog obrazovnog sistema u Srbiji. Govorit ću vam o osnovnoj školi Zvezdobrojici i školi srpskog jezika za našu decu u dijaspori Sava. To su dva projekta objedinjena inicijativom koja je započela u septembru 2019. godine. Znači, stvorena je privatna osnovna škola Zvezdobrojici, po mnogo čemu zaista elitna privatna škola sa idejom transformacije budućeg srpskog društva. A kao što možemo da naslutimo, obrazovanje je verovatno jedini put za to. Kao civilizacijska promena tektonskog karaktera, koja treba sve iz osnova da promeni i u korak sa iskušenjima veštačke inteligencije. Ljudi zaboravljaju da će uskoro u neposrednoj budućnosti mnogi poslovi koji su danas prestižni i važni nestati, jer će taj AI, veštačka inteligencija, napraviti potpuno nov sistem preraspodele radnih mesta. Stvorit će se poslovi koje sada ne možemo da zamislimo kao važni, a neki danas bitni će nestati. Uostalom, videli smo veliku krizu koju svedočimo u IT sektoru, koji se činio nepomerljivim i najsigurnijim za budućnost, a koji je došao pod veliko iskušenje. Ogroman broj IT-evaca je otpušten u Silikonskoj dolini i u najvažnijim kompanijama koje se bave time i došlo je do velikog preokreta u privlačnosti ili teškoćama u nalaženju idealnog posla kada je reč o tom čuvenom IT sektoru. Potrebno je planirati blagovremeno, obaviti pripreme za budućnost, a Zvezdobrojici su upravo to, znači novo razmišljanje o pripremi budućnosti dece iz Srbije, i tu moraju da budu učeni temom lične inicijative, temom preduzetništva, da se razvije neophodan osjećaj za samoprocenu, za realne mogućnosti, prave prednosti i mane u našim karakterima, sudbinama i znanjima. Osjećaj za zahvalnost, za empatiju i umetnost saradnje sa drugima. Jedna retka veština zbog koje mnogi talentovni ljudi padaju već na prvom koraku u svojim životima. Dakle, bez bubanja i onog inertnog ubacivanja sve novih i novih i novih podataka, često nepotrebno opterećujući đake. Dakle, veštačka inteligencija će uskoro da sve programira i zato je važno stvoriti pozitivnu spiralu pobede koja se postiže ličnim trudom i naporom. I sad tu imamo dva modela, dve najpoznatije krajnosti. Azijska krajnost, to je metod strogosti, to je ono mama tigar. I zapadnog sistema, gde imamo onu čuvenu misao sve je dozvoljeno, zapadnog sistema školstva, koja je oličena u ideji mame helikoptera, koja brižno leti stalno oko svog deteta, brinući o svemu i pomažući mu i onda kada je to najmanje potrebno. Znači, između te dve linije, te mame tigra i mame helikoptera, između te azijske metode strogosti koje postiže fantastične rezultate, ali po cenu verovatno strašnih lomova duševnih, među tim najkompetitivnijim pristalicama tog koncepta i žrtvama tog i pobednicima tog koncepta. Moj prijatelj mi je pričao da je na Cambridgeu morala se uvede kvota, jer bi inače matematiku studirali samo Kinezi. Jer ako, ne znam, prime 20, a njih 50 prvih su sve Kinezi, onda su morali da uvede kvote koliko najviše može Kineza, da ne bi svi samo studirali oni, zato što su takmičenja, priprema,
borbena, sportska, na način nama potpuno nezamisliv, ta strogost i disciplina od najranijih godina, ne samo u njihovoj gimnastici i nekim potezima tog tipa, već i u nauci i u obrazovanju dece, se postižu rezultati po visoku cenu. A s druge strane, imamo taj ležarni, opušteni koncept nevladnih organizacija gde je sve dozvoljeno i u najgorem smislu reči, ali i u smislu lenjosti, u smislu pa šta, lakoće pravdanja, ja sam dete, mačka, nisam devojčica, i tako raznih gluposti koje sve je to dozvoljeno i onda između te dve stvari gde ta strogost mora da se umekša ipak nekim saosećanjem i razumevanjem za dušu, a ne samo za uspeh, a opet s druge strane to sve je dozvoljeno, mora da se ukine. Znači, to je model između koji se primenjuje u Zvezdobrojcima. Tu je naravno i sistem pravoslavnih vrednosti, jer bez duhovnosti je nemoguće bilo šta ozbiljno pokrenuti i obavezna veronauka, kao uvođenje u duhovnu dimenziju života, ne kao obično pamćenje. I oni koji nisu pravoslavni, oni isto tako prolaze kroz tu veronauku i samo imaju korist od toga, upoznaju jedan sistem ljubavi prema bližnjem i ljubavi prema Gospodu, sistem poštovanja Tvorca, sistem jedne ozbiljnosti u pristupu životu i njegovom poreklu. Tako da nas pravoslavlje uči onom srednjem sistemu, kako je to nazvao Nikolaj Velimirović, uzimanja svega najboljeg sa svih strana i spajanje udaljenih polova suprotnosti. Da učenici ovakve škole što pre sazru i postanu bolji ljudi. Srbija, inače, je jedina zemlja koja ima nacionalnog svetitelja kao osnivača i zaštitnika škola i školstva, Svetog Savu. Imamo, naravno, Jelenu Anžujsku, koja je pravila prvu školu za devojčice i devojke u čitavom delu Evrope, a naravno i kasnije imamo primere poput Jovana Jovanovića Zmaja i ljudi koji su veliku pažnju posvećivali razvijenju dečje mašte i karaktera, ne samo novih znanja. Tako da ideja obrazovanja je jedini način pobede nad svim iskušenjima sa naglaskom na reč obraz. Jer to obrazovanje je vezano za lik, obraz nečija, ne samo za nakupljene podatke koji se samo naguravaju. Inače, Zvezdobrojci, to vjerojatno najinteresantnije i najbizarnije zvuči, samo ime te škole. To je termin iz vremena odrastanja Mihajla Pupina, koji je korišten za onu decu koja se nisu igrala sa drugima, ne znam, sa tim štapićima, svirajući frule, jureći za govedima, već decom koje su bili zagledani u nebu i daljinu. I ti Zvezdobrojci su primjer onoga u što se kasnije pretvorio i Mihajlo Pupin, možda idealni Srbin modernog vremena. Sve to nam je pomogla da saznamo Aleksandra Ninković-Tašić, bez koje ništa od ovoga ne bilo moguće. Inače, moja, s ponosom to opet kažem, prijateljica, ja znam od vremena kada je započela ceo taj projekat vezan prvo za Mihajla Pupina, onda zatim i za Teslu, i za Milankovića, i za druge naše naučne junake srpskog duhovnog patriotizma. Ona je napravila onu fenomenalnu izložbu o Pupinu, kako ja mislim Evropa nije videla u skorije vreme. Ona je 2 godine je bila postavljena u centru grada, ali sećanje na tu izložbu nas je i povuklo da setimo se i shvatimo da Mihajlo Pupin nije onaj iz imena elektrotehničkih škola i sa svojim bulevarima vezanim za Titovo vreme, već je čovek jake duhovnosti, veliki pravoslavni patriota, sa onom čuvenom rečenicom kada je dao pozajmicu srpskoj državi na ogromnu sumu novca koju je stekao svojim izumima, patentima u Americi, pa kad su mu rekli šta ako propadne sve to, propadne Srbija, pa mu propadne sav taj uloženi novac, on je rekao, pa ako propadne Srbija, onda neka propadnem i ja. Kako bih ja mogao i da živim van toga? Inače, veliki prijatelj, lični prijatelj sa Vojvodom Živojinom Mišićem i uopšte jedan neobičan lik koji je u Ameriku došao sa ogromnom verom, spremnošću na trud i postizanje pobede. Čovjek pobeda, koji je istovremeno bio pravoslavan, vrlo neobična kombinacija.
On je počeo svoj život tako što je za novac sekao drva i radio teške fizičke poslove, da bi na kraju postao jedan od najbogatijih Amerikanaca i lični prijatelj američkog predsjednika, koji je to iskoristio da na kraju Prvog svjetskog rata utiče da recimo Banat pripadne Srbiji, a ne Rumuniji, skoro isključivo ličnim zauzećem, jer kada ga je američki predsjednik kao ličnog prijatelja pitao, ali kako ćeš da mi dokažeš da je Banat srpski, a ne rumunski, on je pogledao i rekao, pa ja sam odatle. Tako da je to bio jedan jednostavan način koji mi je sečan taj Gordijev čvor. A Aleksandar Ninković Tašić je bila velika inspiracija drugom čoveku važnom koji je to sve organizovao i finansirao, Milutinu Nikoliću, čovjek koga ja poznajem još iz 1991. godine kao dečaka, koji je školovan po Švajcarskoj, Francuskoj, Americi. Naravno, Harvard mu je ono poslednje veliko obrazovanje, ali on je zaista išao u najelitniji univerzitet u okviru Harvarda. Imate tamo i neke polupolitičke škole koje pripadaju formalno Harvardu, ali nisu to ono da se smatra da je neko sa Harvarda zaista. Tako da je Milutin možda jedini koji je upravo to završio i on je još dok je tamo studirao izazivao ogromno interesovanje i simpatije i poštovanje raznih kolega sa fakulteta i napravio veliku karijeru nakon toga u finansijama, bankarstvu i menadžerskom poslu i u Americi i nakon toga i u Srbiji i koji je čitavog života nosio u sebi taj san o stvaranju tog novog školstva. Prvo je hteo da uspostavi škole koje se prave pri manastirima srpskim, ali to se pokazalo jako komplikovanim i teškim za realizaciju, a onda je realizovao Zvezdobrojice kao projekat u kome je uspeo da sve ono što je svojim iskustvom i poslovnim uspesima stekao da na neki način usmeri za to. Neću da vam kažem koliko je novca već utrošeno u taj projekat, pošto polovina dece plaća školarinu, a polovina dece je stipendirano. Besplatno idu u tu školu, a ideja je da sva deca idu besplatno u tu školu, a u toj školi su, ja ne mogu da vam sad pripovedam ovde ko je sve u toj školi, neki od najznačajnijih Srba imaju svoju decu upravo u toj školi, a mogli su da biraju bilo gde u svetu da drže svoju decu i to je u stvari najbolji dokaz, praktični dokaz efikasnosti i brzog uspeha u najboljem smislu reči u samo tih nekoliko godina rade. Inače, Milutin je razmišljajući o sudbini svoje dece, Miloša i Mihajla, koje odlično poznajem zato što je moj Leonida išao s njima zajedno u vrtić pre nekog broja godina. On je, kada su oni dorasli za školu, napravio privatnu školu Zvezdobrojici po modelu toga da njegova deca, njegovi sinovi idu u tu školu, ali zajedno sa njima i svi oni drugi. Ja mislim i kad budu završili osnovnu školu, on će napraviti verovatno najbolju pravoslavnu gimnaziju o kojoj sad pregovara u Karlovcima, koja će biti neka vrsta srpskog Itona, jer je njegova energija i volja i sposobnost pobede svih prepreka stvarno za neverovati. Mislim, ja kad sam ga upoznao još tih davnih godina, kad je on bio tek na početku svog života, odmah sam video tu razliku između njega, koji naravno govori 7-8 jezika kao srpski, koji fantastično razume prirodu poslovanja, ali ga to nije zanelo. Njemu i dalje srpska nacionalna priča najvažnija. On je izabrao da živi na Avali u Belom Potoku u jednoj specijalnoj kući gde je preneo neki stari mlin ili vodenicu, štalik, pa oko toga napravio celu kuću, a mogao da živi u Los Angelesu, u Njujorku ili bilo gde u svetu gde bi želao. Ali on je rešio da se vrati u Srbiju i da ovde uradi sve što može, posebno na toj temi, na toj najosetljivijoj temi, a to je tema obrazovanja i modeli obrazovanja. Reću samo da 3 grupe investitora u Sjedinjenim Američkim Državama su kupili licencu da tamo otvore franšize Zvezdobrojaca u državama Illinois, Indiana i Connecticut, ali se zbog realne neprevodivosti imena škole Zvezdobrojici tamo će zvati Nikola Tesla International. Tako da je čitava priča tako postavljena, škola se nalazi fizički na Senjaku i to je selektivna škola. Ali što je interesantno, bira se porodica, ne dete. Po logici da su sva deca talentovana, ali stvar u tome da li su roditelji spremni da sarađuju i bave se stvarno svojom decom sa partnerskim odnosom u obrazovanju i vaspitanju. Dete, škola.
partnerski odnos, roditelj i škola, a ne da bude priča postavljena da oni decu ostavljaju kao u dnevnom boravku i da onda nakon toga ga uzimaju i time formalno ispunjavaju svoju dužnost. Tako da je to nešto što vam kažem, toliko drugačije. Sad se upisuje 5. razred sada, a među decom ima najrazličitih deca, raznih socijalnih slojeva, porekla, da neko ne pomisli da su to deca samo za bogate. I ono što je važno, to je da radi školu vodi čovek koji ne traži zaradu u toj školi. Naprotiv, on je spreman da ulaže ono zarađeno u tu školu, da bi ta škola što bolje funkcionisala. Fantastičan je njegov izbor nastavnika, po tome su poznati, ali nastava je celodnevna od 9 do 5 popodne, sa radom na pronalaženju adekvatnog pristupa svakom detetu i njegovim mogućnostima. Sad, to sve zajedno je vezano za taj izraz koji često Milutin voli da koristi, spirala uspeha i tog nesalomljivog otpora teškoćama. I njegova čuvena rečenica, kada vam život da limun, vi napravite limunadu. Ne dopustite da vas pobede prividne opasnosti i teškoće. On često govori o tome o radosti bankrotstva, da nikakav problem nije kada čovjek bankrotira, ako ima svoju viziju, ideju, onda će on iz početka napraviti nešto još važnije, još bolje što je na njegovom sudbinskom putu, ne plašeći se čak i takvog najtežeg iskušenja za poslovnog čoveka kao što je bankrotstvo. Kako transformisati poraz u pobedu? Ta velika tema, da ne počnemo da brinemo onda kada je već prekasno, već na vreme. I sve to zajedno je izrodilo u stvari ključni projekat koji ima još mnogo veći uspeh i efikasnost od Zvezdobrojaca. To je internet škola srpskog jezika za decu iz naše dijaspore pod nazivom Sava. Pazite. Škola Sava je nastala u vreme korone i zastoja rada Zvezdobrojaca u martu 2020. godine. Reč je o online obrazovanju i specifičnoj edukaciji male dece. Učestvuje 7000 srpskih porodica iz 67 zemalja, od Farskih ostrva, Surinama, Gruzije, Vijetnama, Islanda, pa do onih velikih kao što su SAD, Kanada, Nemačka, Velika Britanija, Australija. Tu su i sve afričke i južnoameričke zemlje, za decu od 4 do 15 godine koji žele da nauče srpski jezik, a rezultati su neverovatni. Za 6 nedelja su deca koji nisu znala reč srpskog jezika da govore, progovorila srpski. Imate bezbroj pisama roditelja iz celog sveta koje oni šalju školi sa zahvalnošću. To su, što se nekada govorilo, pisma orošena suzama. Sa neverovatnim rezultatima. 4 časa nedeljno, 3 časa srpskog jezika i 1 čas srpske kulture, znači ili istorije umetnosti. Nastavnici su uglavnom u Srbiji. Odluka da se proba je roditeljska, odluka da se ostane dečija. I sad pa ste imate 3 benefita vezana za ovu školu, neobičnu školu. Prvi, jezička veza roditelja i dece ostaje ili postaje čvrsta. Znači, to da deca počinju da isključivo govore jezik zemlje u kojoj žive s roditeljima, a roditelji nose u sebi jezik koji su poneli iz zemlje gde su rođeni ili zemlje svog porekla, ta veza između roditelja i dece u dijaspori se neverovatno jača time što deca savladaju srpski jezik i onda mogu da potpuno drugačije odnose imaju roditelji i deca, a da ne govorimo tek o babama, dedama i svima onima koji odjednom dobijaju dete koje razumeju. Drugi benefit je lakše će boraviti u Srbiji, dolazit će radije u nju, neki i ostati ovde, jer dobijaju povratnu kartu za Srbiju, time što uče srpski jezik. I treći razlog, ajde da se nikad ne vrate u Srbiju, imaju benefit dvojezičnosti i dvokulturalnosti, ono što se zove dupla glava ili ti sveti gral svakog obrazovanja, stereo pogled, inteligentniji su i često mnogo uspešniji, upravo znajući još jedan jezik, a posebno što to nije bilo koji strani jezik, već jezik njihovog porekla. U ovom projektu učestvuju i potomci mnogih istorijskih značajnih srpskih porodica, od Ivana Đaje, njegovih potomaka, do potomaka
porodica rođaka Miloša Crnjanskog i mnogi drugih. I sad, ako mi znamo da Karađorđevići ne znaju srpski i da niko od njih nije dobro naučio srpski jezik, još od Aleksandra Karađorđevića, prestolonaslednika, preko Jelisavete, koja je jedina i rođena u Belom dvoru, pa do najnovijih naslednika, niko ne govori odličan, pouzdan, zreli srpski jezik. Ako mi to znamo, ako Karađorđevići nisu uspeli sa svim svojim savjetnicima, novcem, pomagačima i razlozima za to, da decu dobro nauče srpskom jeziku, kako će to uraditi neko ko nema ni te uslove, ni to vreme, ni te mogućnosti. To je sve argument više za to da ljudi pokušaju da se organizuju i da učestvuju u jednom sudbonosno važnom projektu jedne srpske plemenite privatne inicijative. I na kraju mi ostaje da vam kažem da na internetu, kad ukucate savaedu, savaedu.com, dobit ćete sve podatke i mogućnost da učestvujete sa svojim detetom u jednom ovakvom projektu ako živite van Srbije, to jest ako vaše dete ne zna srpski jezik, a rešeno da ga nauči na jedan specijalan, poseban način primenjen ovom prilikom, koji je pokazao neverovatne, iznenađujuće rezultate i uveo čak i to da neke od najpoznatijih ličnosti iz naše crkve, iz naše kulture, učestvuju u nekim specijalnim časovima gde zajedno sa decom iz celog sveta paralelno razgovaraju preko interneta i čine da ta deca koje žive ko zna gde i ko zna u kakvom okruženju ponovo sebe osete kao Srbe i kroz lepotu i znanje srpskog jezika shvate lepotu svog porekla i svog identiteta.